खुदावंद आपके साथ हूँ। अंजिल मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना। उसके 13वें बाब में से उस वक्त जब यहूदा बाहर चला गया तो यसू ने कहा कि अब इब्ने इंसान ने जलाल पाया है और उसने खुदा के उसमें जलाल पाया है जबकि खुदा ने उसमें जलाल पाया है, तो खुदा भी उसे अपने जलाल देगा, बल्कि फिलफोर जलाल देगा। बच्चों, मैं थोड़ी देर तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते, वैसे ही अब मैं तुमसे कहता हूँ। और मैंने तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे को प्यार करो, जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है तुम भी ऐसा ही एक दूसरे को प्यार करो। और अगर तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अंजिल मुक़द्दस के वसीला से हम सबके गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में अज़ीज़ मोमिनीन, आज बड़ी अक़ीदत बड़ी रूहानियत के साथ खुदा के घर में मौजूद हैं। ईद पाशका का 5वां इतवार है। तमाम कलीसिया को खुदा के इस पाक गिरजाघर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज के कलाम अक़दस का मौजू बड़ा ही ख़ास है, पुरकशिश है, और ये मौजू इलाही मोहब्बत है। दो तरह की मोहब्बत होती है, एक खुदा के कलाम से और दूसरी इंसानों के ताल्लुकात, औलाद से, रिश्तों से, कारोबार से और किसी न किसी तरह चीज़ से मुंसलिक होने की है। कलाम मुक़द्दस को सुनाने से पहले एक वाक़या बयान करूँगा, और वाक़या दास्तान कहीं न कहीं हमारी ज़िंदगी में भी आया होती है। कहीं ना कहीं हम भी इसका तजर्बा करते हैं और तजर्बात से गुज़रते हुए एहसासात और जज्बात रखते हैं। एक शख्स निकला घर से, निकलते हुए जब दुनिया को देख रहा है, बड़ा अमीर शख्स है, जानता है सब कुछ और पैसे वाला भी है, दुनिया के तमाम वाक़यात को भी जानता है, जो कुछ चाहता है खा लेता है, जहाँ जाता है अपनी मर्जी से जाता है, नौकर चाकर भी हैं। क्या देखता है? चलते चलते एक दरख्त उसे नज़र आता है, और दरख्त भी खजूर का दरख्त होता है। और क्या करता है? अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि खजूर का दरख्त जो है वो बढ़ता रहता है और ऊपर जाकर शाखों के दरमियान और पत्तों के दरमियान उसकी जो है वो फल लगता है। ऊंचाई का दरख्त होता है, बड़ा दरख्त होता है। पहले अपने नौकरों को कहता है और अपने आप भी वो पत्थर मारता है, एक दो खजूर गिरती है, खा लेता है, और फिर उसकी भूख नहीं ख़त्म होती। फिर कहता है और इसको तोड़ो, नामुमकिन हो जाता है। फिर खुद ही उस दरख्त पर चढ़ना शुरू कर देता है। चढ़ता है, चढ़कर खाना शुरू कर देता है खजूरें, कुछ जेब में भी डाल लेता है, कोई उसके पास कपड़ा होता है उसके साथ भी बांध लेता है, साफा वगैरह। नीचे जब देखता है, ऊपर 300 फुट चढ़ गया है, 400-300 फुट नीचे जब देखता है तो ख़तरा ही ख़तरा नज़र आता है। आज का कलाम अक़दस इसी दास्तान पर है, इसी कहानी पर है। ऊपर खुदा से दुआ करता है, ऐ खुदा तू ऊपर
تو رہتا ہے آج میں نیچے اتر رہا ہوں کھجور کے درخت سے، اگر مجھے کچھ ہوا تو اپنے ہاتھوں سے مجھے اٹھا لینا۔ اور ساتھ خدا کو یہ بھی وعدہ دلاتا ہے کہ اے خدا، جب میں بڑے آسانی سے نیچے اتر جاؤں گا، آرام سے نیچے اتر جاؤں گا، تو میں شکر گزاری کروں گا، 6 دیگیں دوں گا۔ کیسے انسان کا ذہن ہوتا ہے، کیسے باتیں ہوتی ہیں، کیسے خیالات میں گم ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ تیرے حضور شکر گزاری کروں گا۔ تھوڑا سا نیچے آتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا میں 5 دیگاں دوں گا۔ تھوڑا سا اور نیچے آتا ہے، کہتا ہے میں 4 دوں گا۔ تھوڑا سا اور نیچے آتا ہے، کہتا ہے میں 3 دوں گا۔ تھوڑا سا اور نیچے آ جاتا ہے، کہتا ہے 2 دیگیں دوں گا۔ جب اس کے پاؤں زمین پر لگ جاتے ہیں، زمین کے قریب ہوتے ہیں، 50 فٹ کی دوری پر ہے، کہتا ہے خدا 1 دے دوں گا۔ تو جانتا ہے، میرا مزاج بھی جانتا ہے، مجھے بھی جانتا ہے کہ میں بہت غریب ہوں۔ جیسے ہی پاؤں زمین پر اس کے لگتے ہیں، زمین کو چھوتے ہیں، اور کہتا ہے کہ اے خدا میں نے تیرے ساتھ مذاق کیا۔ کچھ اس طرح ہماری بھی زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، بڑی بڑی منتیں مانگ لیتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں کر لیتے ہیں، بڑے بڑے مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں، بڑی بڑی تکلیفوں مشکلات میں گر جاتے ہیں، تب خدا کا پیار یا خدا کی الہی قدرت نظر آتی ہے۔ سب سے بڑی جو انسان کے لیے صفت ہے کہ جب خدا نے کائنات کو بنایا تو کائنات میں سب کچھ خدا بنا چکا تھا، اور پھر خدا نے ایک ایسی چیز کو تخلیق کیا، ایک ایسے وجود کو تخلیق کیا، مٹی سے بنایا، اپنے نتنوں سے، جو اپنا سانس ہے اس کے نتنوں میں پھونکا، اور انسان جیتی جاگتی جان بنا۔ اور جب خدا نے انسان کو بنایا اور انسان کے لیے جو لفظ استعمال کیے، بہت خوبصورت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا ہم شکل ہے، یہ میرے اوصاف پر پیدا ہوا ہے، یہ میری ذات سے پیدا ہوا ہے، اور اسی لیے خدا کی محبت جو ہے اتنی سی نہیں ہے، لامحدود ہے۔ صلیب پر یسوع کے ہاتھ جو ہے کھلے، اس بات کی علامت ہے کہ خدا کا پیار لامحدود ہے۔ یہ ہے خدا کی محبت، یہ ہے خدا کا پیار۔ اور اسی لیے خدا بنی اسرائیل سے بڑا پیار کرتا تھا، انہیں بحر کلثم سے نکال لے آتا ہے، اور پھر فرعون کے رتھ اور گھوڑے جو ہیں پانی سے ہلاک ہو جاتے ہیں، خدا انہیں بچا لیتا ہے۔ خدا بنی اسرائیل کے لوگوں کو جو ہے یہ کہہ دیتا ہے کہ برے کا خون اپنے گھروں کی چوکھٹوں پر لگانا، جب موت کا فرشتہ گزرے گا تمہارے پلوٹوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے خدا محبت کا خدا ہے، خدا قربانی نہیں چاہتا، خدا بڑی بڑی چیزوں کی قربانی نہیں چاہتا، خدا چھوٹے سے دل کی وفاداری چاہتا ہے جو خدا آپ سے طلب کرتا ہے۔ اس لیے مسیح خداوند میں عزیز مومنین، آج خدا کے حضور بڑی شادمانی، بڑی عقیدت کے ساتھ آئے ہیں، اور اس لیے خدا کا جو پیار ہے، الہی پیار ہے، وہ ہمیں قبولیت کی طرف لے جاتا ہے، معافی کی طرف لے جاتا ہے، پاکیزگی کی طرف لے جاتا ہے، اور ہمیشہ خدا کا پاک کلام ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم خدا کی الہی محبت کو پہچانیں۔ کیا ہوتا ہے خدا کی الہی محبت میں؟ اس لیے زبور نویس فرماتا ہے کہ اگر خدا بدیوں کو یاد رکھنے والا ہو تو کون اس کے سامنے ٹھہرے گا، لیکن وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تاکہ خدا کے حضور سب سر جھکا کر خدا کی عبادت کر سکیں۔ یہ ہے خدا کا پاک کلام، یہ ہے خدا کی آواز جو آج ہمیں کھینچ لاتی ہے۔ اور اس لیے خدا کا جو پیار ہے، الہی پیار ہے، اس میں کسی قسم کا لالچ نہیں ہے،
किसी किस्म की कोई चीज मुंसलिक नहीं है। इसलिए दुनिया के देवता कुर्बानी मांगते हैं, हमारा यीशु तो हमारे लिए कुर्बानी दे देता है। ये है खुदा का फजल, ये है खुदा की रहमत जो सलीब पर अपनी जान का नजराना पेश कर देता है। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, आज इसी मोहब्बत की बात की गई है, इसी इलाही मोहब्बत की बात की गई है, और इसी मोहब्बत में बढ़ते हुए आज खुदा हमें ये फरमाता है कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया तुम भी एक दूसरे से क्या करो, इससे सब जानेंगे तुम मेरे क्या हो, शागिर्द हो। शागिर्द जो है खुदा के हजूर छोटा बनना है, आजिज बनना है। खुदा के हुजूर जो है अपनी मैं को ख़त्म करना है, अपने आप को ख़त्म करना है और इलाही उस्ताद की ज़ात को अपनाना है। यीशु भी आज इसी शागिर्दियत का मौजू बयान करता है। यीशु भी आज ये कहता है कि फ़कीह फरीसियों की तरह दिखावे के लिए ना करो कि हम बड़े रोज़े रखते हैं, हम बड़ी शरीयत को जानते हैं, लेकिन खुदा दिल के प्यार की बात करता है जिसमें नफरत ना हो, कदूरत ना हो, फसाद ना हो, लड़ाई ना हो, या ऐसे रब्ते ना हो जिससे इंसान गिर जाता है। इसलिए खुदा आज इलाही प्यार की बात करता है, और कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील में यूं लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि की बख्श देता ताकि जो कोई उस पर कौन सी जिंदगी पाए, हमेशा की जिंदगी। कोई उस पर ईमान लाकर हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाने की कोशिश करे। और इसलिए मकाशवा की किताब में उसके दूसरे बाब में और फिर तीसरी और चौथी आयत में यूं लिखा है, वो मेरे नाम की खातिर मुसीबतें बर्दाश्त करता रहे, थकेगा नहीं। मुझे तुझसे ये शिकायत है, गौर सुनना खुदा क्या कहता है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। खुदा फरमाता है कि मुझे तुझसे यही शिकायत है, बेशक तू मुसीबतों को कबूल करता है, बर्दाश्त करता है, तू थकता नहीं है, तू इस अलमियत तक पहुंच गया है, इस मकाम तक पहुंच गया है, ईमान भी तेरे में है, लेकिन मुझे तुझसे एक ही शिकायत है, तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। ये खुदा फरमाता है कि तूने अपनी पहली मोहब्बत मुझसे छोड़ दी है। पहली मोहब्बत से मुराद ये है कि जो मेरा किरदार है, जो मेरी सीरत है, जिस तरह तू पहले मुझे प्यार करता था उस तरह नहीं करता। और आगे खुदा फरमाता है, बस याद कर कि तू कहां से गिरा था, तौबा कर और पहली के तरह काम किया कर। खुदा फरमाता है कि अगर तूने उस मोहब्बत को छोड़ दिया है, गिर, उस वक्त को भी याद कर कि तू किस हाल में था, कहां से मैंने तुझे उठाया है, कहां ले जा रहा हूं, और गिर कर क्या कर, तौबा कर। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, मैं आज कलीसिया से सवाल करता हूं कि जिस तरह खुदा आपको प्यार करता है, उसी तरह क्या आप खुदा को प्यार करते हैं? मेरा सवाल यह है, सुन ले, कि जिस तरह खुदा आपको प्यार करता है, क्या आप उस तरह उसको प्यार करते हैं? जिस तरह खुदा आपको प्यार करता है, क्या आप उसी तरह प्यार करते हैं? बड़ा मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल है। खुदा का प्यार लामहदूद है। खुदा मत्ती की अंजील में फरमाता है कि मुझे तुम्हारी कुर्बानियां नहीं पसंद, मुझे तुम्हारे अल्फाज नहीं पसंद, मुझे तुम्हारी दह यकियां नहीं पसंद, मुझे तुम्हारे नजराने भी नहीं पसंद, मुझे एक ही चीज की जरूरत है, तुम्हारे दिल की जरूरत है।
یہ ہے خدا کی محبت. یہ خدا فرماتا ہے کہ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں. اس لیے خدا سب کو پیار کرتا ہے, سب کو پیار کرتا ہے, چاہے وہ جتنا مرضی بڑا گناہگار ہے, چاہے آپ اسے تانے دیتے رہیں, چاہے آپ اس پر الزامات لگاتے رہیں, چاہے آپ اسے گھسیٹتے رہیں, اپنی داستان اپنی کہانیاں بناتے رہیں, خدا سب سے پیار کرتا ہے کیونکہ خدا نے ہر انسان پر اپنا دم پھونکا ہوا ہے. یہ ہے خدا کی لامحدود نہ ختم ہونے والی محبت. اب اس محبت کو خدا کس طرح دیکھنا چاہتا ہے؟ اس محبت کو خدا خاندانی محبت میں دیکھنا چاہتا ہے. اس محبت کو خدا میاں بیوی کے تعلقات کی محبت میں دیکھنا چاہتا ہے کہ اے نہیں کہ 45 سال ہو گئے نے شادی نو, 25 سال ہو گئے نے, دن دا بھی آغاز لڑ کے کرنا ہے تے رات نو بھی سون لگیا لڑنا ہی ہے. خدا اس محبت کی نہیں بات کر رہا, خدا اپنی اس الہی محبت کی بات کر رہا ہے. خدا یہ کہتا ہے کہ جس کے ساتھ رہتے ہو وفاداری, قربت, محبت میں رہو اور الفاظ کے عطاؤ چڑھاؤ میں رہو. خدا یہ فرماتا ہے کہ بزرگ جو ہیں ہمیشہ اپنی اولاد کی روحانی جسمانی تربیت کریں تاکہ محبت میں بڑھتے جائیں. خدا یہ فرماتا ہے کہ بچے جو ہیں اپنے والدین کی عزت کریں تاکہ خدا کی محبت کا تجربہ کریں. خدا یہ فرماتا ہے کہ بچے خدمت کریں, خدا کی محبت کا تجربہ کریں. خدا یہ فرماتا ہے کہ گھرانہ ٹوٹا ہوا نہ ہو بلکہ محبت میں جڑا ہو تاکہ خدا کی پہلی سی محبت جو ہے اگر خدا میں تجربہ کرنا ہے تو پھر خدا کے تجربہ خاندان میں بھی کرنا ہے. مسیح خداوند میں عزیز مومنین, آج کے دور میں خاندان ٹوٹ گئے ہیں. آج کے دور میں ہر ایک نے اپنی اپنی باؤنڈریز, اپنے اپنے بارڈرز بنا لیے ہیں. ہر کسی نے اپنی اپنی میں جی رہا ہے اور اس لیے نا اتفاقی کا عالم اس طرح ہے کہ بڑوں کا کہنا ہی نہیں مانا جاتا. اپنی تجربات سے اپنی غلطیاں کر کر کے اپنے آپ کو اتنا دنیا کی نظر میں گرا دیتے ہیں, قرضائی ہو جاتے ہیں, گناہگار ہو جاتے ہیں, صرف اور صرف اپنی میں اور اپنی ہی خیالوں میں کھوئے رہتے ہیں. آج خدا فرماتا ہے آج کے دور میں کلیسیا جو ہے وہ ایک خاندان کی صورت اختیار کرتی ہے اور اس لیے مسیح خداوند میں عزیز مومنین, اگر خاندان میں محبت نہیں ہوگی تو پھر خدا کے گھر میں کیا لینے آئیں گے؟ پھر خدا کے کلام کو سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. خدا کے پاک بدن اور خون کو حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے آج کے دور میں خاندان تقسیم ہو گیا ہے. تقسیم ہونے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے یہ ہے, ایک بات یاد رکھ لیں گے, ایک ہی خاندان میں 10 لوگ ہوں گے, کوئی اس چرچ جا رہا ہوگا, کوئی اس چرچ جا رہا ہوگا, کچھ اس چرچ جا رہا ہوگا, کوئی ادھر جا رہا. سب سے بڑی مثال یہ ہے, سب سے بڑی ہمارے گھرانوں میں مثال یہ ہے کہ باپ کہیں اور جائے گا, ماں کہیں اور جائے گی, بہو کہیں اور جائے گی. اور اس لیے مسیح خداوند میں عزیز مومنین ایک ہی جگہ پر آ کر ایک ہی صلیب کے نیچے بیٹھیں, ایک ہی یسوع کو اپنائیں تو پھر پورے کے پورے خاندان کو برکت ملے گی. کوئی اس محاذ پر چلا جاتا ہے, کوئی اس محاذ پر چلا جاتا ہے, ایک ہی جگہ پر بیٹھیں, ایک ہی جگہ پر سجدہ کریں. اور اس لیے یسوع کی صلیب جو ہے وہ ہمیں محبت کا پیغام دیتی ہے. مسیح خداوند میں عزیز مومنین, ہم سب اس صلیب کے تلے چلتے رہتے ہیں, اس صلیب کے سائے تلے ہم خدا کی محبت میں بڑھتے ہیں. اور اس لیے جو خاندان اکٹھے دعا کرتا ہے وہ کبھی بھی ٹوٹے گا نہیں.
दो चीजें हैं, और अक्सर औकात उन दो चीजों में हमें भी कहा जाता है, हमारे भी बिशप साहब, हमारे भी सरदार फादर जब काहिनों के पास आते हैं, फादर्स के पास आते हैं, बेशक हमारी ज़िंदगी दुआया है, हम आपके दरमियान आते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन एक पैगाम वो हमें ज़रूर देते हैं कि फादर्स होते हुए जिस घर में आप रह रहे हैं, जिस पैरिश हाउस में रह रहे हैं, जिस फ्रायरी में रह रहे हैं, एक तो सुबह की दुआ इकट्ठे काहिन किया करें और दूसरा खाना इकट्ठे काहिन खाया करें। ये हमारे रहनुमा अपने काहिनों को बता रहे होते हैं, और आज काहिन होते हुए मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका खानदान इकट्ठे दुआ करता है, घर में बैठकर कलाम पढ़ता है, ज़ाती तौर पर आप दुआ करते हैं, उसकी तो बरकत मिलनी है, लेकिन अगर खानदानी तौर पर दुआ करते हैं तो खुदा के हजूर जो है बरकत पाते हैं। इसलिए मुक़द्दस जॉन पॉल दोम फरमाते हैं, द फैमिली प्रे टुगेदर इज स्ट्रे टुगेदर। जो खानदान दुआ इकट्ठा करता है वो कभी भी टूटेगा नहीं, उसमें कभी भी जो है नाइत्तेफाकी नहीं आएगी, उसमें कभी भी जो है कोई आग लगाने वाली चीज शैतानी कुव्वतें नहीं आएंगी, उसमें खुदा का फजल, खुदा की ताकत, खुदा की हिकमत आएगी। और इसीलिए अगर खुदा की इलाही मोहब्बत का तजर्बा करते हैं तो आज खुदा हमें ये मौका देता है कि सबसे पहले मोहब्बत का आगाज ही कहां से करना है? कहां से करना है? घर से करना है, खलाकी तौर पर करना है, एक दूसरे का सहारा बनना है। आज के दौर में कई दफ़ा एक ही शख्स काम करते हुए, सरबराह होते हुए, घराने के बड़े होते हुए उकता जाते हैं, तंग पड़ जाते हैं, बुजुर्ग वालिदैन भी तंग पड़ जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, अल्फाज बजाय बरकत के निकलने के कुछ और ही अल्फाज निकलना शुरू हो जाते हैं। कई दफ़ा बहन बेटियों को ज़रूरत होती है अपने भाइयों के सहारे के लिए, भाइयों को बुजुर्गों की, भाइयों की ज़रूरत होती है सहारे के लिए। इसलिए ख़ानदानी ज़िंदगी जो है, ये अगर किसी में कमी है तो दूसरा उस कमी को पूरा करता है। अगर ख़ानदान में बुजुर्ग हैं तो ख़ानदान में बुजुर्ग जो हैं वो कोई भारी भरकम वाला काम नहीं कर सकते, नौजवान आएंगे वो उस भारी भरकम बोझ को उठाकर अपने वालिद की मदद करेंगे। और इसी तरह बहन बेटियों के लिए जो है भाई मुहाफिज होते हैं, और भाइयों के लिए भाई मुहाफिज होकर हाथों में हाथ लेकर कदम से कदम मिलाकर चलने का दर्स देते हैं। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, खुदा ने कलीसिया को या मोमिनीन को खानदान के तोहफे से नवाजा है। अगर किसी एक में कमी होगी तो दूसरा उस कमी को पूरा करेगा। अगर एक गुर्बत का शिकार है तो दूसरा अपनी मदद करके उसका सहारा बनेगा। इसलिए खानदानी तौर पर आज मजबूती की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हम इस काम की तरफ आगे हैं कि ये मेरा बिजनेस है, माइंड योर ऑन बिजनेस, तो ये अल्फाज जो हैं ये हमें दूर तक ले जाते हैं। इसलिए जब हम एक दूसरे को सहारा देंगे, एक दूसरे के साथ होंगे, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, और पंजाबी तो कहते ने एक ते एक किन्ने होंदे ने 11 होंदे ने। मेरी दुआ है कि खुदा ख़ानदानी तौर पर हमेशा आपको बरकत दे, फजल दे, ताकि कलीसिया जब ख़ानदानी तौर पर मजबूत है तब भी खुदा के हजूर वो खुदा की मोहब्बत का तजर्बा कर सकते हैं, और फिर ही खुदा के अल्फाज आ सकते हैं कि मुझे तुझसे पहली सी ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। फिर खुदा कहता है गिर, तौबा कर और उस मोहब्बत को अपना। आए खुदा की मोहब्बत में बढ़ें और खुदा के लामहदूद प्यार का तजर्बा करें। मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीला से।